Nag-rent pa biya pong kahadod karon. So basig mo na higayon nga makabalay na ka. So welcome to Terra Nova Opol, Misamis Oriental by John Dorp. So option, bank financing and pag-ibig financing. So for bank financing is 10,000 ang equity. So 2 months to pay pagid siya para gaan sa bulsa. So pag-ibig financing is 8,400. So 48 months to pay. So makapuyo na kaani kaya nakatsada ni is ready for occupancy. So pwede nimo puyan once nga ma-approve na ka sa pag-ibig financing or bank financing. So required lang nila is 10% nga mabayad nimo sa equity. So pwede na nimo siya mapuyan. So sa pa imong giulat, pa-reserve na ang reservation 20,000 pesos lang. Thank you.